नमस्कार शुभ जय सकाळ जगन्नाथ शुभ सकाळ आज होइछि रामଙ୍କ श्राद्ध ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଝୋଟି ପକଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନା ଝିଅରେ ବଗୁଡ଼ା ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ଉଠିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଝୋଟି ପକେଇ ଦେଇଛି କେତେ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ पुण्यहनी विशिष्ट भारत भूप्रदेशे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा तिथौ अश्विनी नामे नक्षत्रे मेष राशि शिवास्करे नलकु बेर सुरगण चिंतामणि कौस्तुभिता सिद्धेश्वरी रेणुका बोराही बोर नेप भाग दद्यते ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्याहीन भक्तिहीन सुरेश्वर जत्पूजित मया देवं परिपूर्ण तदस्तु मे आवाहनं नदामि नदानं उपमोति नवातोइनि साळंगु साळंगु कोइरा कटा चालीची गाजर काटची गाजर गाजर कोइरा कटा सरलानी आंटी बो खाऊचंती आमे समस्ते खाई चलनी समस्ते समान बाकी थिले कौन खाऊछ आंटी सागो सारा सलाद आउ आंपड़ो आबो पास्ता रही पछे खाईद नो प्रॉब्लम ये मो सांग रजौची मो सांग खाई पानी पीलान ये देखो तो